क्या बोल रहा है मेरा है इसमें क्या था इसमें ये लोग गंदा व्यवहार करता है। हिंदी कैसे हैं? आपको शिष्य के लिए आपको कोई कष्ट ना दे। बारे मेरा मालूम नहीं। मैंने अपने बच्चों के लिए खातिर के लिए आया था यहाँ पर। मैं सुरक्षित हूँ, अच्छा हूँ। आप लोग जो वीडियो कर रहे हो वो भी अच्छे इंसान हैं। वो आदमी मेरे को मार कर दिया और मेरे को बोला है ये मैं बंदूक लेके आया, चाकू लेके आया, मेरे को मार फूट के गया। आपने उसका वीडियो नहीं बनाया। अपना जवाब हॉस्पिटल क्यों आए आप? हॉस्पिटल में अपना मेरा बेटा का घर में नाती हुआ, उसके लिए रेप के लिए आया हूँ। कुछ महिला भी था। तुम्हारे पास एक कहाँ से है? कौन जो चाकू है मिला है वो कहाँ से? चाकू मेरा नहीं है, वो लाया है। किसने लाया है? वो लाया, वो खुद बोला है। वो लोग मैं तो नहीं बोल रहे हैं बोला। तुमने क्या है हो? नहीं मैं नहीं बोला। आपका यूट्यूब में, आपका मोबाइल में, इसमें कहीं नहीं लिखा है। मैंने नहीं, उसने लाया है। उसने जबरदस्ती फंसाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टाइगर अली। घर कहाँ है? मेरा घर खजूर बागान। তাইনে কিছুক্ষণ আগে তাইনে অপশন ওল্ড অফ আর কি মানে ডেলিভারি করে দিয়ে ওয়ার্ডে রাখে, নর্মাল সিজার সব স্পেশালি রাখে দিয়ে তাইনে হঠাৎ করে ড্রিঙ্কস করে এদিকে আওয়ার পরে আমি ভাবছি তাইনের কোনো প্রেজেন্টেশন নাই, অনেক মানুষই তো আয়ের ড্রিঙ্কস করে সেটা আইসে। তারপরে আয়ের সেটা গেটের মধ্যে তাইনের আমি দেখা গেটটা আটকে রাখছি আর কি। আমি বলছি আপনি তো ড্রিঙ্কস করে আইসে ঢুকতে পারতাম না। বলতেছে না আমি যাবোই ভিতরে। তাই না আমার গেটটা দিয়ে ধাক্কা মারতে করে আমি তাইনের খেলা দিয়ে সরাই আসি, গেটটা ধরে রাখছি। এবার তাইনে আমার গায়ের উপরে উঠে পড়তেছে, মানে খুব মানে টেবিল একটা বাইরে আসলো, এই টেবিলটা নিয়ে আমার মারতে ধরছে দেন, মানে পাড়াপাড়ি গেটের মধ্যে দেয় না। একলাই আসছিল না লোক আর লোক না তাই নিয়ে একলাই আসে। এবার ডক্টরও দেখলো যে কোথাও ঢুকতে দিও না, তাই তো ড্রিঙ্কস করে নিতে তাই না। এই পরিস্থিতি নাই যে তাই না জিগামু যে আপনার পেশেন্ট আসেনি নাকি আসে বিষয়, তাই না নিজেই তো সুস্থ না, তাই না জিগানোর মতো পরিস্থিতি নাই। আরও অনেক পেশেন্ট পাঠিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সবাই জুম করে তাইয়ে দিচ্ছে। তারপরে আমরা আরেকটা সিকিউরিটি দেখা ভিতরে বাথরুমে গেছিলো, হেও দূরে এসে হেও করতেছে না, উল্টা বাজে কমেন্টস করতেছে, মানে অনেক ধরনের বাজে বাজে কথা বলতেছে আর কি আমরা রেজিস্টারে। এরপরে তখন আমি এক হাতে গেট ধরছি, আরেক হাতে আমরা আরেকজন সুপারভাইজারকে ফোন করালে আয়া তুই আনছে আর কি। আইন না সেটা তো এদিকে আনার পরে তাইনের ভিতরে এত বড় চাকু পাওয়া গেল তাইনের কাছে। চাকুটা কোনখানে আসছিল? তাই চাকুটা কোনো ভিতরে আসতো, এদিকে আয়া ছিল তো ভিতরেই পাইছে। তাই কি কারণে মারতে আনছে এটা তো আমি কইতে পারতাম না, তাই না কি লিখে আনছে তাইনের মত কি মতলবে আনছে এটা তো আমি কইতে পারতাম না। ধরছেন কোনখানে? হাসপাতালের ভিতরে না বাইরে? ভিতরে ডেলিভারি ওয়ার্ডের সামনে। এমনিতে চাকু দিয়ে কারোর উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করছে? না এরকম কিছু আমি চাকু তখন দেখছি, মানে ভিতরে চাদরের টাকায় দিয়ে আসতো তো চাদরের ভিতরে আসতো মানে চাকুটা আর কি। कहाँ चाकू है? मेरा नहीं है, इसी औरत का है, इसी औरत का हाथ में है, इसी औरत का है, मेरा में नहीं। कौन सा वीडियो है? तेरा वीडियो निकालूंगा मैं। गले में क्या वीडियो है? तेरा इसको बोल सकता हूँ, तेरा मारने के लिए लाया था। তোমার রুগী আছে? नहीं यही रुकी है, इसका नाम है, इसका नाम है, इसको खींचो फोटो साथ। यही रुकी है, इसको देख।